Ujutro 16. jula. Što se dogodilo? Došli su srpski vojnici i jedan je rekao da neki ljudi misle da smo mi pobili sve ove mlađe i rekao je sada vi svi mlađi nek izlaze jedan po jedan i sale ići u razmjenu. Ja sam bio do vrata, ja sam ustao i krenuo na izlazu iz škole. Odmah su nas natjerali da stanemo uza zid i ruke na leđa. Tu su nam povezali ruke. Zatim su bila 3 autobusa parkirana. Ušli smo u drugi autobus. Od trojica smo sjedili u sjedištima. Kad se autobusi napunili, krenuli su istim putem kojim smo i došli u školu. Zatim smo skrenuli desno i došli do jedne livade u kojoj sam vidio mnogo tijela ubijenih. Autobus se zaustavili na putu kraj livade. Vidio sam jedan hangar i ljude kako leži pobijeni. Why don't you tell us? Nastavite nam govoriti o tome što se dogodilo, molim vas. Se autobusi zaustavili. Vojnici su izvodili grupe ljudi koji su bili vezani kolone, koji su morali da drže jedan za drugoga vezani ruku na leđima. Tu su bile grupe po 10 ljudi i odvodili su ih tamo do ovih pobijenih tijela koja su ležala na livadi. I ubijali su ih, zatim su petucali jednog po jednog. Ja sam posmatrao iz autobusa. Kad se ispraznio prvi autobus, onda je došao red na moj autobus. Izbile su 2 grupe iz mog autobusa. Ja sam bio u treću. Kad smo izlazili iz autobusa, pitali su ko ima koga u inostranstvu da bi poslao novac za njegovu razmjenu. Neki su se javljali, njega su izdvajali. A mene su sa mojom grupom odveli na livadu do tijela koja su ležala. Naredili su nam da stanemo. Mi smo stali. Grupa vojnika srpskih je bila postrojena s bočne strane koji su pucali po nama iz automatskih pušaka i mitraljeza. Kad su srpski vojnici zapucali, ja sam se bacio na zemlju. Ruke su mi bile svezane na leđima, pao sam licem ka zemlji. Jedan je čovjek pao meni na glavu. Ja mislim da je bio mrtav na mjestu. Osjetio sam krv po meni. Vrućo. Pucali su, zatim su naredili da se prituče jedan po jedan. Čula je se pojedinačna paljba. Jedan vojnik je rekao da ne puca u glavu, jer mozak pršći, da puca u leđa. Meni je pucao u leđa, ruke su mi bile vezane na leđima
Metak mi je prošao ispod pazuha lijeve ruke kroz jaknu, nije me zakačio. I ostao sam tu da leži. Pitali su ima li tko ranjen da ga previjemo. Neki su se javljali, ali su ih pritukli. Jedan je se čuo kako pomaže ranjen. Molio ih je da ga ubiju, a oni su mu rekli neka nek se malo pati pa posle.